Bapak Ibu, untuk teleconference ini nanti kita akan dipandu dan ditranskrip langsung oleh Pak Stephen. Di mana tripod saya sini tuh ada. Oh, there's a lot of people here. Tripod bisa gitu. Hello. I am trying to call right now. Your name is again L? Yeah. Al. Yes. Yeah. How are you doing? Okay, I'm trying to call that number. It is +61 811 280 530, right? Yes. Yeah. Your number. Let's see if I can reach you. Well, so far I'm calling without reaching you. So, John, I'm trying to call them again. Simply press the button here. Okay. All right. So it's nice to see all of you. I want to know if you see me clearly. Yes, it's weird. Weird, nice to see you too. So my name is Meir Schneider. Ya, nama beliau Meir Schneider. Meir in Hebrew means giving light. Dalam bahasa Ibrani artinya memberikan cahaya. And my latest book in Hebrew was called Meir Enayim, which means giving light to the eyes. Ya, buku saya yang terakhir berjudul Memberi Terang pada Mata. Okay. By the way, John says there's reflection of light on me. Do I look okay or should I change the lighting? Lightingnya bagaimana? Apakah sudah cukup atau? Okay, fine. All right. It's okay. So I want you to know some of the things I've done. This DVD is called Yoga for Your Eyes. It's world known. Ya, ini salah satu DVD saya dengan judul itu Yoga untuk Mata. Cukup terkenal. This book is called Movement for Self-Healing, which is a second edition of my first book. Ya, ini buku saya adalah revisi dari buku yang pertama. Judulnya tadi ya, Movement for Healing. This book is called Vision for Life. Ini yang berjudul Vision for Life, penglihatan untuk seumur hidup. And it is a best-selling book in the English world. Ya, ini buku menjadi buku terlaris. And I have a DVD that comes to explain how. And my latest and my best book is called Awakening Your Power of Self-Healing. Ya, buku saya yang terbaru adalah Awakening for Self-Healing. It's a second edition to the book, The Handbook of Self-Healing. Ini edisi kedua dari buku pertama Self-Healing. So, this is a small introduction of my work. I started my work because I was born blind to deaf parents. Ya, ini saya mulai pekerjaan pelayanan ini karena saya dilahirkan di dalam keluarga orang tua yang sama-sama tuli, dua-duanya tuli. And I was raised reading Braille. Ya, saya dibesarkan dengan cara membaca dengan Braille. And I was the quickest Braille reader in the state of Israel already in 6th grade. Ya, saya adalah seorang pembaca terbaik Braille di Israel pada grade 6. And the reason was that these days medicine knows something that it did not know when I was born. Ya, problemnya adalah pengobatan kedokteran mengetahui sesuatu tetapi tidak mengetahui hal ketika saya dilahirkan. There is a critical time of brain development. Ada waktu yang kritis untuk perkembangan yang besar.
And that time is 8 weeks of age until 2.5 to 3 years of life. Pada saat itu 8 weeks of age until 2.5 to 3 years of life. 3 of age until 2.5 years of time. From 8 weeks Selama 8 minggu until 2.5 to 3 years of life. 2,5 tahun sampai usia 2,5 tahun saya berumur segitu. And if you don't see at the age of 8 weeks, normally your brain completely writes off the whole idea of seeing. Ya, jika Anda berusia 8 minggu dan Anda tidak bisa melihat, otak Anda akan mengalami banyak masalah. And in my generation, almost everyone who was born with cataract became legally blind or completely blind. Ya, ketika pada zaman saya lahir, ketika seorang anak lahir dalam kondisi penderita katarak, akan dipastikan bahwa dia secara legal akan buta dan atau benar-benar buta. 20 years later, it became better. 20 tahun kemudian kejadiannya tidak sama, akan berubah. In medicine, they did the surgery at the age of 2 weeks, and then they gave kids contact lenses, very thick contact lenses, to slowly develop their visual brain in the critical time of the visual development. 20 tahun kemudian, ilmu kedokteran telah menemukan sesuatu penanganan terhadap anak yang lahir dengan kondisi katarak. Ketika usia 2 minggu diadakan operasi mata dengan penggantian lensa yang tebal untuk memungkinkan sang anak dapat melihat kembali melalui lensa tersebut untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengakibatkan kebutaan. So my 29-year-old son and my 25-year-old daughter were born with cataracts and benefited from that knowledge. Dan anak saya yang pertama berusia 38 tahun dan anak saya yang kedua berusia 35 tahun telah mendapat operasi katarak dan mendapat manfaat atau memperoleh perbaikan dari ilmu kedokteran modern. And their surgeries were done at the age of 2 and 3 weeks. Operasi yang dilakukan kepada kedua anak saya dilakukan pada saat mereka berusia antara 2 minggu sampai 3 minggu setelah kelahiran. And they had to do corrective surgeries at the age of 6 weeks. Mereka harus melakukan perbaikan ulang operasi mata ketika 6 minggu kemudian. And the result normally is 40% vision. Ya, hasilnya biasanya terjadi ada penglihatan sebanyak atau sebesar 40%. Which allows people to have normal life. Ya, yang 40% daripada orang normal dapat melihat. But my kids have 100% vision. Tetapi kedua anak saya memperoleh penglihatan 100%. Now, I was not that lucky. Tapi sayangnya saya tidak seberuntung seperti kedua anak saya. My doctors made a lot of experiments on my eyes. Dokter saya melakukan banyak sekali eksperimen terhadap mata saya pada saat itu. And 99% of my lens became scar tissue. Dan akibatnya 99% dari lensa mata saya terjadi scar atau terjadi serabut-serabut yang menutupi penglihatan saya. 99%. So I have two original problems. Maka saya punya dua masalah utama. The first problem is not having the brain concept of seeing. Problem pertama, masalah saya pertama adalah
tidak memiliki, otak saya tidak memiliki konsep untuk melihat. The second problem is terrible surgeries. Problem kedua, masalah kedua adalah operasi, So tindakan you operasi see yang this memberikan. lens, this is normal lens. Ini adalah lensa yang normal. This is mine. Ini lensa saya, banyak skarnya, banyak You see the paru-parunya. difference? Lihat perbedaannya. If you don't, I'll be glad to teach you eye exercises. Ya, bila Anda mengalami hal seperti ini, saya akan mengajarkan Anda latihan-latihan mata. Okay. Only 1% of vision penetrates to my eyes. Of light, sorry, penetrates to my eyes. Jadi pada saat itu, karena terjadi banyak luka parut pada lensa saya, hanya ada 1% cahaya yang bisa masuk ke mata saya. And I learned, when I started my life, I had 1% vision. Ketika saya mulai dengan kehidupan saya, sejak saat itu saya hanya mempunyai penglihatan 1% saja. Now I have 70%. Sekarang saya memiliki penglihatan sebesar 70% daripada penglihatan orang normal. I read, write, and drive. Saya membaca, menulis, dan menyetir. Dengan I even drove wheat. Sorry. Bad connection. I know that's in. Okay. Okay, do you hear me? Yes, now. Okay. Okay, good. Somehow I'm not connecting with you with my phone. Can you see if you can find a charger in Ryan's room or anything? Yeah. All right. So my joke was that I drove Dwee, and he's still here to talk about it. Yeah. Who? Sorry? Dwee. I drove him. You drove him? Yeah. And he's still alive, right? Oh yeah. Oh. Okay. Oh, So, you drove know, your. Okay. that's the first time. That's the first time that a blind driver drove him. Yang pertama, seorang buta yang mengendarai mengantarkan dia. All right. So anyway, what I want to say is that I am one out of many stories. Ya, yang akan saya ceritakan adalah I want to tell you the story of somebody that I met this last Sunday. Saya banyak pengalaman, banyak kisah. Akan saya ceritakan salah satu, yaitu saya menemui seseorang minggu lalu. 10 years ago, parents of a baby who was born with cataracts, and he had also blood vessels formations behind his lens, called me frantically because they refused to do the surgery, and all the doctors in this area were very angry with that. Ya, ada sepasang suami istri dengan seorang bayi yang menderita katarak. Karena tidak mau dioperasi, terjadi juga ada formasi pembuluh darah di belakang matanya.
sehingga ada banyak masalah. Kemudian dokter-dokternya juga marah terhadap kedua pasangan ini. So they came to me Mereka menemui saya for a session, and I did with them light therapy untuk melakukan of the eye terapi, that was blind. dan saya melakukan terapi dengan cahaya. Ini anak ini usia 10 tahun karena 10 tahun yang lalu lahirnya. And the doctors wanted them at that point to put prosthesis on the eye. Eventually they wanted to remove the eye. Ya, dokter matanya sudah memutuskan untuk mengganti mata anak tersebut dengan protese mata. I told them, don't do it. Saya memberitahu kepada kedua orang tuanya bahwa jangan lakukan itu. The doctors were afraid that one eye would be normal, and the eye that was born with cataracts and blood vessels behind the lens would shrink, would become smaller and smaller. Dokternya mengatakan bahwa mata yang normal akan tetap bisa melihat, tetapi satu mata yang mengalami katarak sejak lahir dan mengalami gangguan pembuluh darah di belakang retinanya semakin lama akan mengkerut dan mengecil. So they were afraid that the bones, the forehead and the cheekbones will get too close to each other. Ya, dokternya mengkhawatirkan bahwa tulang pipinya akan menyempit. And the light therapy made a difference. Yang kami lakukan dengan terapi cahaya telah membuat perbedaan besar. So I did not see him for 9 years. Saya sudah tidak bertemu kembali selama 9 tahun. I remember him as a beautiful baby. Saat itu dia adalah seorang bayi yang cantik. But I saw him this Sunday, a handsome 10-year-old. Pada hari Minggu lalu saya bertemu dengan dia, seorang anak yang ganteng, yang cakep, yang tampan, berusia 10 tahun. And he still is blind in one eye, and he sees in the other eye, but the face is completely normal. The bones formed beautifully in both sides. Walaupun mata yang mengalami katarak tetap belum bisa melihat, dan dia hanya bisa melihat dengan mata yang normal, tetapi prediksi dokter yang mengatakan bahwa tulang pipinya yang sebelah akan mengkerut tidak terjadi. Anak tersebut tetap tumbuh dengan kedua tulang pipi yang sebanding, seimbang, balance, dan cakep. The kid loved me from the first minute we met. Ya, The child loved me from the first minute we met. Anak tersebut senang, suka setelah ketika kami berjumpa. And I stimulated his other eye. Saya melakukan terapi lagi, menstimulasi mata yang satu. And he was able again at the age of 10 to see light again. Dan ketika saat dia berusia 10 tahun itu, dia mulai bisa melihat cahaya lagi. And he was able to see light, and he was able to even see color, which was amazing. Ya, selain anak tersebut bisa melihat cahaya, anak tersebut juga bisa membedakan warna-warna. Ini luar biasa. So
we really had a fun time this Sunday after not seeing him for 9 years. It was amazing. Ya, setelah 9 tahun tidak berjumpa, kami berjumpa kembali, kami merasa senang, ini hal yang luar biasa. So, Excuse me, I would like we cannot see. We cannot see visually, Meir. You cannot see me visually? Yes, yeah. Would I you like see to you well, Rene. Yeah. I see you very well, but you don't see Yeah. me. So we are like blind people, not seeing, just listen. But I see you very well, all of you. Yeah. Yeah. But now, But we are not Katarak, please. even though not suffering from cataracts, but cannot see you. I will continue to talk to you until Rene fixes it. All right. Okay, please. So, I want to talk about the principles of natural vision improvement. Ya, saya akan berbicara mengenai perbaikan penglihatan secara alamiah. They don't see me, I see that. So what's up there? Your camera's froze. It's gotta be internet. Is that person? It might be a good idea just to quickly end it and then recall. Okay. What Rene suggests, that I'll turn it off and you call me again. I'll call Can we do that? I'll call him right now. Okay. Yes. I hear you. This Well, it's good. talk. Do you see me right now? Yes, we do. Okay, perfect. Okay, so refresh. Yeah. Okay, so the important thing is that there are ways to improve one's vision. So the first thing I want to say is that people these days think that eyes cannot get better. Ya, hal yang penting adalah bahwa ada berbagai cara untuk seorang bisa melihat dengan lebih baik. Walaupun ilmu kedokteran mengatakan sudah tidak ada harapan lagi. But vision can definitely get better. Tapi ya, penglihatan akan bisa membaik. Do you hear me? Yes. Okay, perfect. Okay. Vision can definitely get better. Penglihatan The first pasti thing I akan bisa want to membaik. say Ya. is that if you pay attention, people in the modern world see worse than people in the developing world. Ya. Kita melihat sekarang bahwa orang yang hidup di negara-negara modern memiliki penglihatan yang lebih buruk daripada orang-orang yang hidup di negara-negara berkembang. Okay, so the point is, people in the developing world often are illiterate. Example, Bedouins in the desert, bush people in Africa. Ya, problemnya adalah
orang-orang yang hidup di negara-negara berkembang itu sebagian masih buta huruf. Contohnya suku Badui tinggal di padang pasir, dan Bush people, orang-orang Semak yang ada di Afrika. They see much better than people in the modern world. Mereka dapat melihat jauh lebih baik, dengan lebih jelas, lebih terang dibandingkan orang-orang yang tinggal di negara maju. So people in the modern world are looking too much at iPhones. Ya, orang yang tinggal di negara maju terlalu banyak melihat iPhone. Are looking too much at iPhones. They are looking a lot at computers. Ya, banyak melihat layar monitor komputer. And the result is often that they forget that there is periphery. Ya, akibatnya dari mereka lupa untuk mengistirahatkan atau merelaksasi mata. They don't look enough in the distance. Mereka tidak melihat di kejauhan, mereka melihat jarak dekat terus-menerus. And the result is they lose a lot of vision. Dan hasilnya, akibatnya mereka banyak kehilangan kemampuan untuk melihat. Do you hear me? Yes. Okay, good. So, in my book, Vision for Life, Di dalam buku saya yang berjudul Penglihatan untuk Seumur Hidup, I wrote about the 9 principles saya menulis 9 of natural prinsip vision improvement. untuk memperbaiki penglihatan secara alamiah. One is deep relaxation of the eyes. Satu adalah relaksasi yang mendalam. All modern people, all 7 billion of us, Ya, semua orang-orang modern, ya 7 juta orang, all 7 billion of us 7 juta orang seperti kita ini, all 7 billion of us are having tension in their visual system, in the eyes, in the optic nerve, and in the brain. ya, jadi 7 juta orang seperti kita semua ini mengalami ketegangan pada otot-otot mata, ketegangan pada otak. All 7 billion. And it's very important for us Penting bagi kita to be aware of that. untuk menyadari hal ini. Then the second principle Prinsip yang is kedua adalah adaptation to different light amplitude and frequencies. prinsip yang kedua untuk beradaptasi dengan berbagai macam cahaya dan frekuensi cahaya. For example, I'll be even more controversial, especially in the warm country you're from. Ya, ini adalah sebuah kontroversi, ya, karena Anda berasal dari negara di mana Anda berada. I am against sunglasses. Saya sangat menentang penggunaan kacamata gelap atau sunglass. Ya, Because sunglasses weaken the pupils. Karena kacamata gelap atau sunglasses akan memperlemah pupil mata Anda. They don't let enough light to come to the retina. Kacamata gelap tidak mengizinkan cukup cahaya untuk masuk ke mata Anda. So they don't let enough light come to the retina. Ya. They also affect
our mood very badly. Dan hal itu juga akan mempengaruhi mood kita, akan jauh lebih buruk. Pay attention, where are people depressed? Ya, In the northern countries, in Scandinavia and in Seattle. ketegangan mood tadi mempengaruhi orang di negara-negara North, Skandinavia dan Seattle. And it's very important for us to know that we need the sun. Ya, hal yang kita perlu ketahui memang kita membutuhkan matahari. Now, I have no problem with somebody wearing sunglasses when they drive into a rising or setting sun. Saya tidak menentang bila Anda mengendarai mobil atau sepeda motor ketika berlawanan dengan cahaya matahari terbit atau matahari akan tenggelam. I have no problem if you drive I have no problem if you walk to a party with sunglasses so nobody notices you. Saya juga tidak menentang Anda ketika Anda menghadiri pesta dan Anda ingin supaya Anda tidak dikenali, yaitu boleh saja. I have a big problem if somebody wears sunglasses through the whole day, and that is the recommendation of most people, especially the medical profession. Ya, yang saya tentang adalah Anda tidak boleh memakai kacamata gelap seharian penuh. Sehari penuh pakai kacamata gelap terus, seperti kemungkinan dilakukan oleh seorang ahli medis. Kita perlu cahaya. And we have a special exercise that adjusts the pupils to the light. Ya, ada beberapa latihan yang bisa mengatur atau mengadjust pupil mata terhadap intensitas cahaya. The exercise is that we close the eyes and we move the head from side to side, and when we face the sun, the pupils constrict. When we move away, they expand. Ya, latihan mata itu adalah dengan memejamkan mata di hadapan matahari, menghadapkan diri terhadap matahari, dan menggelengkan mata ke samping kanan, ke samping kiri. The pupils, that strengthens the pupils, the optic nerve, and the brain. Ya, latihan tersebut akan memperkuat pupil, saraf optik dan mata. Ketika menghadap ke matahari, pupil kita akan mengecil. Ketika kita menghadap ke samping, pupil kita akan membesar. The other side of it is that we don't have enough night. Don't have enough nights? Night. Night. Oh ya, jadi kita tidak cukup berada di kegelapan. Especially in New York City, there is never a moment when the light is off. Ya, khususnya di kota New York itu tidak ada jam di mana lampunya dipadamkan. Lampu nyala terus, siang hari juga terang terus. But that is true about San Francisco, Tel Aviv, and Jakarta. Ya, juga di San Francisco, juga di Jakarta. The modern person is not seeing the dark of the night. Ya, orang yang hidup di zaman modern tidak pernah melihat kegelapan malam secara alamiah. And that means that we lost the ability to widen the pupils all the way, and we lost the ability to have enough peripheral vision. Ya, ini mengakibatkan bahwa pupil mata kita tidak pernah diberi kesempatan untuk melebarkan diri secara maksimal,
dan tidak pernah melatih penglihatan periferal atau penglihatan tepi kita ketika In my 6-day eye class, which I will have next week, dalam sesi pendidikan pengajaran saya selama 6 hari. in my 6-day eye class, I will have a night walk where we walk in the park in the dark. Ya, dalam sesi pelajaran kita selama 6 hari minggu depan, kami akan mengadakan sesi untuk berjalan-jalan di gelapan malam. And many people tell me that first it's very dark, especially under the trees, and then it becomes brighter and brighter. Orang-orang yang kami ajak berjalan keluar di malam hari dengan cahaya bulan atau cahaya tanpa lampu, saat pertama mereka akan merasa kok gelap sekali ya, terutama kalau di bawah pohon. Tetapi semakin lama mereka akan melihat terang dan mereka bisa merasakan lingkungan. So that is very, very important that we have a night walk, and so we want to adjust to the daytime and we want to adjust to the night. Sangat penting untuk kita keluar di malam hari dengan cahaya bulan, karena penting untuk mengadjust atau untuk melatih pupil kita ketika melihat cahaya gelap dan melatih pupil kita di siang hari dengan cahaya terang. So in the daytime the pupils are small, at night they are large, and we need that difference. We need that polarity. Ya, kita memerlukan bahwa pupil kita mengecil di siang hari dan pupil kita melebar di malam hari supaya terjadi polarisasi setiap hari. Membesar, mengecil, membesar, mengecil. Now, the next principle is distance viewing. Hal yang berikutnya, prinsip berikutnya adalah melihat jarak jauh. So many people these days have cataract. Banyak orang pada zaman sekarang menderita katarak. More people than we can count. Nah, kalau dihitung banyak, jumlahnya lebih banyak dari statistik. And I think the reason is our lifestyle. Alasannya, akibatnya adalah karena gaya hidup kita. Now, cataract was in my genes and my children's genes, but that's unusual. Walaupun katarak ada dalam genetik saya dan genetik generasi saya, tapi itu tidak lazim. But most people develop cataracts because of the fact that we don't look enough at a distance. Banyak orang menderita katarak yang disebabkan karena mereka tidak pernah atau sangat jarang melihat kejauhan. And so the important thing for us is to look at a distance every day and for at least 20 minutes in intervals of 4 and 6 minutes. Jadi yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi supaya kita tidak mengalami menderita katarak, kita harus setiap hari gunakan waktu selama 20 menit, ya dilakukan boleh dengan interval antara 4 sampai 6 menit, bisa dibagi. Let me give you all an example. Biarkan saya memberikan contoh. Look at a distance, at anything. Lihat ke kejauhan, lihat apa saja dah. Anything. Do you have windows there? Can you look at a distance? Kalau Anda punya jendela, lihat keluar dari jendela. Can you? Oh no, here, no windows here. We have no windows here. Oh,
Do you have any place at a distance you can look at? A wall, a board? Okay, yeah, the wall, yes. Yeah. Right. Okay. Now, put your hand on your nose. Ya, sekarang taruh telapak tangan Anda di depan hidung Anda So look at your hand. dan lihatlah pada telapak tangan Anda. Now look at the distance again. Sekarang lihat ke kejauhan lagi. Now look at your hand again. Kemudian lihat ke tangan Anda lagi, jarak dekat. And then look at the distance again. Kemudian lihat ke kejauhan lagi. What is easier, near or far? Mana yang lebih mudah untuk Anda lihat? Yang dekat atau yang jauh? Ya, the far, the distance. Absolutely. Far is much easier. Untuk melihat jauh, Far tentu is akan much lebih easier. mudah untuk melihat jauh. So the muscles of the lens Otot-otot pada lensa mata Anda are working very hard to look from near. They make the lens convex like a magnifying lens. Jadi, bila Anda sering melihat dekat, otot-otot lensa mata Anda itu bekerja keras, bekerja berat, yang membuat cekungan konveks pada lensa seperti pada kaca pembesar. And the muscles don't work at all when you look at a distance. Tetapi otot-otot lensa mata Anda tidak bekerja seperti itu ketika Anda melihat dengan jarak jauh. And so in the past, people used to be hunters. Pada zaman In the dahulu last 10,000 years, there were farmers. pada zaman dahulu kala pekerjaan atau profesi orang adalah sebagai pemburu. Pada era 100, 200, beberapa ratus tahun orang mulai menjadi petani. And they looked at the distance. Mereka terbiasa melihat jauh. Today, they look at smartphones. Zaman sekarang orang melihat smartphone. They look at books. Mereka membaca buku-buku. And they look at each other from near. Ya, mereka saling berpandangan, berdekatan satu dengan yang lain. And the result is cataract. Akibatnya adalah mereka menderita katarak. Because the lens doesn't have the natural movement it could have. Karena lensa mata mereka tidak mengalami perubahan alamiah pergerakan. Tidak ada movement, nggak ada gerakan pada lensa. And there is no prevention of cataract. All that medicine does, they remove the lens. Tidak ada pencegahan untuk katarak. Apa yang bisa dilakukan oleh tindakan medis adalah mengoperasi mengganti lensa. And they put an implant instead. Mereka akan memasangkan lensa implan ke mata Anda. But we can prevent cataract and we can preserve the eye even if the lens was removed by taking breaks and looking at a distance. Ya, tetapi kita dapat mencegah terjadinya katarak dan walaupun kita sudah dioperasi, sudah diganti lensa implan, kita dapat memperbaiki penglihatan dengan cara melihat jauh. The next principle is looking at details. Prinsip yang berikutnya adalah memandang atau melihat pada detail-detail. We have two reasons why we look at details when we're kids and two reasons why we lose it when we're adults. Ada dua alasan mengapa ketika kita masih kanak-kanak, masih kecil, kita suka sekali untuk melihat detail-detail. Tetapi setelah dewasa, kita tidak suka melihat detail. When we're kids, we're curious. Ketika kita masih anak-anak, kita punya rasa ingin tahu yang besar. And the result of being curious is that we keep looking.
akibat daripada rasa ingin tahu tersebut, kita akan terus melihat secara mendetail. Nothing is boring. Everything is interesting. Tidak ada yang membosankan karena kita ingin tahu, dan segala sesuatu yang kita lihat itu menarik. We take nothing for granted. We just look. Kita tidak perlu menghitung-hitung untung ruginya, pokoknya lihat aja, aku pengen lihat. And we as adults always love to stimulate kids. Ya. Ketika tumbuh dewasa, kita tidak seperti anak-anak lagi. But when we grow up, we're not interested anymore in details. Ketika kita sudah tumbuh dewasa, kita tidak perlu lagi ingin mengerti untuk mencari tidak punya rasa ingin tahu untuk melihat detail lagi. You go to the supermarket, you want to get the tomato sauce that you want, and you're not interested in anything else. Ketika Anda pergi ke supermarket, kita ingin beli saus tomat, tidak perlu yang lain lah, tidak perlu lihat-lihat yang lain. Aku hanya butuh saus tomat saja. You go to the street and you get overwhelmed with details, and you only pay attention to the details that concern you. Ketika kita berada di jalan, kita tidak perlu ingin mengetahui detail-detail. Yang penting kita mau kemana, yang penting kita tujuannya kemana, sudah itu aja. And what happens is, pay attention, in the jungles of the Amazon in Brazil, the natives have such good vision that 100% vision for us, 20/20 or 6/6, is like being legally blind. They see so much better. Ya, orang-orang penduduk asli di hutan Amazon di Brasil, mereka memiliki penglihatan yang sempurna, penglihatan yang 100%, 20/20, karena mereka terbiasa dengan kehidupan alam untuk melihat ya baik tadi siang maupun malam, melihat sekeliling atau di hutan harus sangat waspada dengan situasi kanan kiri, penglihatan perifer karena ada binatang buas dan lain sebagainya, sehingga membuat mata mereka berfungsi secara luar biasa. They look at the distance and they look at details all the time. Mereka melihat di kejauhan, mereka melihat secara detail, selalu melihat seperti itu. So if you were a kid in the Amazon, you will see better when you're 15 than when you were 2.5 or 3. Ketika Anda hidup atau berada di hutan Amazon ketika anak-anak, ketika Anda menjadi berumur 50 tahun, penglihatan Anda akan jauh lebih baik daripada ketika Anda berusia 2,5 tahun atau 3 tahun. And only 1% of them are nearsighted. 1% of them are Nearsighted, short-sighted. nearsighted. Oke. Hanya 1% dari penduduk Amazon yang mengalami penglihatan rabun jauh. Go to São Paulo, Brazil. Sekarang ke São Paulo di Brasil. Same country, but very distant and very different. Negaranya sama, Brasil, tetapi jaraknya cukup jauh juga. People do not look at details. Orang tidak melihat pada detail-detail. They look from near a lot. Mereka selalu melihat jarak dekat terus-menerus. And 45% of them are nearsighted. Dan 40% dari penduduk di Sao Paulo atau São Paulo tadi mengalami rabun jauh. So, what's the difference? Jadi apa perbedaannya? The natives are always interested in birds, in leaves, in monkeys. People in Sao Paulo are interested in their bills,
and they're interested in the bills and in things that bother them and in nothing else. Perbedaannya adalah orang yang tinggal di hutan Amazon, mereka tertarik pada burung-burung, pada daun-daun, pada binatang, pada keadaan sekeliling. Tetapi orang yang tinggal di kota, di Sao Paulo tadi tertarik pada nota-nota, tertarik pada hal-hal yang mengganggu mereka. So, the important thing is that we lost curiosity and we become overwhelmed with what we see and we don't pay attention to what we're looking at. Hal yang penting adalah kita sudah kehilangan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu sudah hilang, sudah diganti dengan apa yang kita hadapi sekarang, sehingga membuat itu menjadi overwhelming atau mengkacaukan kita. So when we read, instead of reading letter, word, people read paragraph. Zaman sekarang ketika kita membaca sebuah buku atau teks, kita sudah tidak membaca huruf per huruf, kata per kata, tetapi langsung satu paragraf diambil pokok inti beritanya, pokok permasalahannya per paragraf saja. And the result is that we don't use the most important part of the visual system, which is the macula. The macula is the central area of the retina that sees very well. Masalahnya adalah karena kita dengan cara demikian, dengan cara tidak melihat pada detail, kita tidak menggunakan bagian dari mata kita sesuai fungsinya, yaitu makula. Makula tidak digunakan sebagaimana mestinya. It is only 1.5% of the total visual field. Hanya 1,5% dari keseluruhan bidang penglihatan, bidang visual kita. But it sees better than the rest of the retina. Tetapi itu melihat lebih baik dari sisa yang 98,5%. And in the center of the macula, there's an area called fovea that sees extremely well. Di pusat atau di tengah pada makula, yang dinamakan fovea, itu adalah bagian organ mata yang melihat dengan sangat baik. And the fovea is almost asleep with most modern people. Ya, fovea itu sekarang oleh orang-orang zaman modern ini tidak sleep, what do you mean? Tidak banyak berfungsi. It's asleep, it's dormant, we don't use it. Kita tidak menggunakannya. Orang-orang modern tidak menggunakan fovea tadi. And our vision becomes weaker because the brain is not connecting enough to the fovea centralis of our retina. Akibatnya bahwa penglihatan kita akan memburuk, melemah karena tidak ada koneksi hubungan antara otak dengan fovea tersebut. Next principle is peripheral vision. Prinsip selanjutnya adalah penglihatan tepi atau penglihatan perifer. Do you hear me? Yes. Oke, yes. Bilang lagi. Yeah. Do you hear me? Yes, now connected again. Good. I have a lecture with Indonesia now.
Do we need to recall them? No, I think it's okay. Is it okay? Yeah. Ya. Nah, oke. Oh, perfect. Okay. So the fifth principle is peripheral vision. Ya. And John, bring me a small and large piece of paper, so I'll show them. What happens when people look at the phone? Quite often they don't see what's in the side of that. Ketika orang melihat pada handphone, mereka tidak melihat apapun yang ada di sekitarnya. No movement. So I remember I stood. John, come here for a second. I stood near a woman. Come closer. And I was this. Sorry, we cannot see again. Like this. I was this close to her when she was looking at her phone. Yeah, excuse me. And she did not notice me. She just looked at the phone. Ya, ketika saya berada berdekatan dengan seorang wanita, dia tidak melihat saya, dia hanya konsentrasi pada handphonenya. About all of us, when we look at a phone, when we look at a computer, the rest of the world does not exist for us. Ya, ketika kita konsentrasi melihat pada layar monitor, apapun yang ada di sekitar kita tidak pernah kita perhatikan. And we lose our periphery. Kita kehilangan penglihatan tepi. The brain is not connected to it enough. Otak kita tidak terkoneksi, tidak terhubung dengan kemampuan penglihatan tepi mata kita. Before I continue, I want all of you to stand and stretch. You were sitting a little bit too long. Ya, mari kita berdiri sejenak untuk melakukan peregangan karena duduk terlalu lama. So stand up, everyone. Ya, oke. Setiap orang Grab berdiri. your leg. Ya, Grab your leg. tarik kaki seperti Meir tadi. Bring the leg backwards. Tarik kaki seperti ini. Just forwards. And let your head fall down. Don't push it down. Just push the head forward and see the ceiling and breathe deeply. Bernafas dengan dalam. Okay, and do the same thing with the other leg. Ganti kaki yang lain. Lakukan hal yang sama. Lakukan hal yang sama. Grab your leg. Come on, don't be lazy. Ya. Wow. Push the chest forwards. Ya. Jadi dada harus dibusungkan ke Push your depan. neck back. Ya, punggungnya harus ditekuk. Kepala ke atas begini. Ya, napas yang dalam. Oke. Okay, sit down. Ya, silakan duduk kembali. Isn't it more comfortable to sit right now? Ya. Ask everybody, is it more comfortable to sit right now? More comfortable. Yes. Ask them in Indonesia. Ya, apakah merasa lebih nyaman lagi sekarang setelah peregangan? Your back has two enemies. Your back has two enemies. Punggung kita memiliki dua musuh. One is your shoes Yang pertama adalah sepatu kita. and cement Pardon, because they confine the feet. pardon, excuse me. The shoes confine the feet. They Shoes. restrict the feet. Sepatu. Shoes Yang and pertama cement. adalah sepatu yang membatasi kaki kita, menghimpit kaki kita. And the cement is hard on your feet. Ya, dan lantai. Ya. And Rasa keras. your second enemy is Musuh yang kedua dari punggung adalah the chair you're sitting on.
kursi di mana tempat kita duduk. And so every 20 minutes it's good to stand and stretch. Paling bagus adalah setiap 20 menit harus berdiri dan melakukan peregangan. So with the peripheral vision, Ketika we penglihatan have tepi, two kind of exercises. ada dua latihan yang berguna. We look at the phone or at give me a paper to read or book. We look at the phone Ketika kita melihat pada handphone atau melihat buku, membaca buku, or we look at a book ketika kita sedang membaca buku, and we are waving our hand to the side. So look at anything, could be your hand, and wave your hands to the side. ya, ketika kita membaca buku, kita melihat handphone, kita melambaikan tangan di tepi. Wave your hand to the side. Ya, lambaikan Do that. tangan. Lambaikan. Now there's another way of working. Give me the small and medium. Okay. One is that I put paper between my eyes Ya. and I wave my hands to the side. Ini cara kedua, yaitu memasang penghalang pada penglihatan sentral tengah So I supaya block my penglihatan central tepinya, vision and open my peripheral vision. ya, ini memblokir penglihatan sentral dan kita melatih penglihatan tepi. And that's a very important exercise to block the central vision and open the peripheral vision. Nah, ini penting lagi untuk melakukan pemblokiran penglihatan sentral dan mengembangkan penglihatan tepi. So two ways. One is I look at something but I wave and see the periphery. And the other one is I block the periphery and see the side. Block the central vision. Not periphery. Sorry, I block the central vision Yes. and see the side. Yeah. Jadi yang pertama tadi ketika kita melihat buku, bacaan, handphone, kita menggerakkan tangan kita supaya kita bisa awas atau menyadari ada penglihatan tepi. Yang kedua memblokir penglihatan tengah, sentral, supaya mengaktifkan penglihatan tepi. Yes. For 2 million years, Selama we 2 juta relied tahun, on our peripheral vision to save us from death. ya, selama 2 juta tahun kita telah merubah penglihatan tepi kita untuk menjadi mati. For 2 million years. If we would not sense what comes from the side, something would come to eat us. Sorry, If we would not have a feeling, ketika not kita see it very well, but feeling that something is moving in the jungles on the side, we would not know when something comes to eat us. ya, jadi ketika zaman kuno dulu hidupnya di hutan, ketika tidak waspada terhadap penglihatan tepi, dia bisa dimangsa binatang buas. Or we would not sense something that we want to eat. Atau bahkan dia kalau ada sesuatu buruan, kalau tidak waspada, buruannya akan lepas. Today, we have no feeling for the periphery. And that is, in my opinion, the main reason for glaucoma. Zaman sekarang kita sudah tidak pernah waspada dengan penglihatan tepi, akibatnya kita menderita glaukoma. The next principle Prinsip berikutnya is adalah balance use of the eyes. menseimbangkan penggunaan kedua mata. Often one eye controls the other. Biasanya kita memiliki salah satu mata yang lebih kuat daripada mata yang lain yang mengontrol penglihatan kita. So we do many exercises Kita bisa melakukan banyak latihan untuk ini. to get the weaker eye to start and work. Bisa melatih mata yang lemah
satu mata kita yang lemah untuk bisa diaktifasi. For example, I have glasses Contohnya, saya punya kacamata bolong, yang satu ditutup over my strong eye, dengan kertas and hitam, I play ball, dan saya bermain dengan bola. Mata yang kuat saya tutup. okay. So we do exercises Kita melakukan latihan-latihan ini activate untuk our weaker eye. mengaktifkan salah satu mata kita yang lemah. The next principle Prinsip berikutnya adalah is balance use within each eye. menggunakannya secara seimbang, ya, masing-masing mata. And we don't even know that we overuse the area near the nose and we don't activate the area near the temples. Ya, kita tidak menyadari apakah kita sudah terlalu biasa dengan melihat area yang dekat dengan hidung atau area yang dekat dengan dahi. Today I had a patient that had a stroke and he lost vision in part of his periphery, and so his vision all over feels to him foggy. Jadi saya bertemu dengan seorang pasien yang penderita stroke. Dia merasa kehilangan penglihatannya dan penglihatannya seperti berkabut. After doing with him light therapy, Setelah saya melakukan terapi cahaya dengan dia, his eyes felt refreshed and a little bit less foggy. matanya terasa lebih segar dan kelihatan kabutnya mengecil atau sedikit, tambah sedikit. The next principle is body and eye coordination. Prinsip berikutnya adalah melatih koordinasi mata. Look at anything you want to look. Let's say at print or at small details that you want to look at. Ya, kita bisa melatihnya dengan melihat cetak, huruf cetak atau detail-detail yang kita suka untuk melihatnya. Now all of you stand up. Mari kita sama-sama berdiri. Stand up near me. Put your finger in front of your nose. Letakkan telunjuk Anda di depan hidung Anda. And move from side to side. Lihat dari samping ke samping. And see how Menggoyangkan, everything moves opposite than your finger. membayangkan badan kita bergoyang dan kita melihat lingkungan di sekitar kita bergerak berlawanan dengan jari kita. Mata kita tetap So we mengarah move kepada from jari. side to side. Ketika Everything gerakan dari samping ke samping, kita akan melihat ruangan kita bergerak. Ruangan When we kita move to the left, everything moves to the right. Ya, When ketika we kita move to the bergerak right, ke everything kanan, moves to the left. ketika kita bergerak ke kanan, lingkungan bergerak ke kiri. Ketika kita bergerak ke kiri, lingkungan bergerak ke kanan. Ya. And you move the opposite foot. Ya, ada bergerak berlawanan arah. Breathe deeply and slowly. Breathe deeply and breathe slowly. Bernafas dengan dalam dan lambat, perlahan dan dalam. Bernafas dalam dan See how everything moves opposite. Then you Lihat lingkungan bergerak melawan arah dari gerakan jari kita. close one eye and see moving only with one eye. Tutup salah satu mata dan lihat dengan satu mata saja. Close the other eye. Tutup mata yang lain, melihat dengan mata yang Other satu. eye. Now open both eyes Sekarang buka kedua mata, and see everything moving with both eyes. melihat dengan kedua mata, lingkungan bergerak berlawanan arah dengan jari. Okay, sit down. Ya, sekarang boleh duduk.
And my question is, whatever you looked at, how does it look to you right now? Ya, sekarang apa yang Anda lihat sekarang? Bagaimana Anda lihat sekarang? Lebih jelas. Lebih jelas. Brighter. My question is, do you feel that your eyes are slightly more alive? Yes. Ya. Yes. Ya, apakah kita merasa bahwa mata kita lebih hidup? Yes. Yes. Okay, good. Ya. So, the next principle is more blood flow to the visual system. Prinsip berikutnya adalah untuk membuat peredaran darah kita jauh lebih baik di sistem penglihatan kita. And this is very important because most diseases that blind the visual system are there because we don't have enough blood flow to the optic nerve into the brain. Ya, ini sangatlah penting karena banyak masalah atau penyakit mata disebabkan oleh karena tidak terjadi aliran darah yang mencukupi pada sistem organ-organ mata. So let me give you an example. Saya beri contoh, Move your head in rotating motion. gerakan kepala kita melingkar memutar seperti ini. Ya, seperti contohnya, Take your glasses off copot and move your lepas head in kacamata, rotating motion. gerakan kepala Anda. You can move your whole body in rotating motion. Ya, Anda juga bisa menggerakkan badan Anda dengan gerakan yang lambat. So, I don't know if you can see me, but I move my whole body in rotating motion as I sit here. Ya, Anda mungkin tidak bisa melihat seluruhnya, tapi saya di sini menggerakkan seluruh anggota badan saya. Hold one side and move in rotating motion towards that side. Gerakan ke satu arah, kemudian kita bergerak ke arah yang sebaliknya. Hold the other side and do the same thing. Lakukan seperti saya, seperti ini, hal yang sama. And move your whole body in rotating motion now. Gerakan tubuh kita dengan gerakan memutar, melingkar seperti ini. Now move your head in rotating motion. Gerakan kepala dengan And here's the next one. gerakan Massage the skull. melakukan pemijatan pada kulit kepala, lakukan pemijatan pada kulit kepala seperti saya lakukan. You separate between the skull and the skull. Anda berusaha dengan cara seperti memisahkan antara kulit kepala dengan tengkorak. Separate between the skull and the skull. Ya, berusaha seperti Anda memisahkan kulit kepala dengan tengkorak. Ya, Try to massage the scalp and move the skin away from the skull. ya, cobalah untuk melakukan pemijatan pada kulit kepala seperti Anda ingin menguliti. Ya, Now move the head in rotating motion. gerakan kepala dengan gerakan melingkar lagi. How does this feel? Bagaimana rasanya? Lebih lancar darahnya. Merasa aliran darah. Is it easier to move the neck? Ya, yes, easier than before. Apakah Ask lebih mudah? everybody. Apakah lebih mudah menggerakkan leher sekarang? Ya. Ya. Okay, now Sekarang tap here on your abdomen and stay center. Same on the belly. Tap on your belly and stay center. Belly, abdomen. Abdomen. Tap on the belly. belly, perut. Like my Buddha belly. Tap on the belly. Yes. And say center in Indonesia. Say center.
Katakan dalam bahasa Indonesia pusat. Pusat. Center. Pusat. 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 Semuanya katakan pusat. By the way, how does it feel to move the head in any motion? Bagaimana sekarang mencoba menggerakkan kepala melingkar seperti tadi? Lebih mudah. Different or no? Different. Faster. Bagaimana? Beda? Beda. Yes. Okay, now Sekarang tap on your belly and tap on your thighs and say, center thighs, center thighs. sekarang kita tepuk perut dan tepuk paha sambil Center mengatakan thighs, center thighs. pusat paha, pusat paha, pusat paha, pusat paha. Lebih keras. Kalau sambil sekarang menghilangkan kepala lagi. Sekarang mulai panas. Now, it's much more important than you think. More important than anything. Ya, sekarang ini jauh lebih penting dari apapun. No, Than you think. it's more important than you think. Oke, more important. Because most blinding diseases come because there isn't enough blood flow to the visual system. Ya, banyak masalah yang ditimbulkan karena tidak cukup aliran darah ke sistem penglihatan kita. When there isn't enough blood flow to the visual system, Ketika cukup aliran We darah have ke sistem hemorrhage. penglihatan, kita dapat memiliki capillaries are being formed in the retina and they're not perfect and they leak. pardon, Capillaries are capillaries, being formed in the retina ya, because not enough blood is flowing there. So the body forms the capillary and they leak. ya, ketika ada penyumbatan pada kapiler, maka akan ketika aliran darahnya cukup kuat atau tinggi akan terjadi kebocoran. Also, glaucoma is because we don't have enough blood flow to the optic nerve and not enough blood flow to the eyes. Penyakit glaukoma itu disebabkan karena tidak cukup aliran darah ke saraf optik dan aliran darah kepada retina. So, I want to ask you a question. Can we take a 3 minutes break and continue the last 10 minutes when we come back? Oke, ya, jadi ada break selama kita adalah luar biasa. For example, we have more than 600 muscles in the body. Misalnya kita memiliki lebih dari 600 otot dalam tubuh. Most of us use only 50 out of them. Kebanyakan dari kita 50 out of 50 out of 600. 50 dari 600. And the result is that the muscles become stiff. Ya, karena kita hanya menggunakan 50 dari 600 otot, akibatnya otot yang digunakan akan menjadi The connective kaku. tissue harden around the muscles that we use. Ya, jadi jaringan ikat, jaringan penghubung yang ada di sekitar otot akan juga mengeras. And that's why so many people become arthritic and so many people have back pain.
Akibatnya banyak orang mengalami penyakit artritis dan banyak orang menderita sakit punggung bawah. Let me give you an example of how stiff all of you are. Saya akan beri contoh betapa kakunya Anda semua. Okay, all of you stand up. Ya, sekarang kita berdiri. Sekarang kita Do berdiri. you see my elbows? Anda bisa lihat elbow atau siku saya seperti ini. Do you? Apakah Anda bisa? Yes. Ya. Can you do this? Can you? So, here is the thing. Fantastic. I am almost 60. Yeah? Okay. Stop. Hey, Renee, come here. Give me some water here. Excuse me, Meir, how old are you now? 65? Nggak boleh nanya. I'm almost 65, right? Almost 65, hampir 65 tahun. Masih lembut seperti itu. I almost 82. My shoulder I almost 82. Yeah, one of us is almost 82, and one of us is 92. 93, almost 93. Beside 93. But, wow, I 82. want to show you something. Renee, look at him. He's 23, 23, right? yeah, 23. Beside 23. Hey, Renee, now, do what I'm doing. I'm doing. Hands like this, and get the elbows to touch each other. Aduh, nggak bisa. Oh, bisa. Yeah, there. Wow. I'm 65. This guy is 23. He's not important for me. He can do it. Thank you. Bye. Yeah, can do it. Yes. I'll work your shoulder. Fantastic. No, that hurts. So, the point is, most of us Kita duduk lagi. are not aware of the total movement that exists for us. Ya, kita tidak menyadari pergerakan yang kita terhambat dalam tubuh kita. Kita mengalami. We used to have round movements. Kita dulu. We used to climb trees Zaman with round dulu kita terbiasa menggunakan pergerakan bahu seperti ini. round movements. Ya, gerakan seperti ini zaman Used to be dulu. very flexible, and what happens to us? We become stiff throughout life. Ya, zaman sekarang kita tidak pernah menggunakan cara-cara memanjat pohon seperti zaman dulu sehingga kita jadi kaku. We are not aware of the total movement that exists for us. Ya, jadi kita sudah tidak menyadari lagi kemampuan gerakan tubuh kita yang seharusnya sampai kita tidak bisa melakukan lagi. And in most situations, Dalam hampir semua situasi, we overstrengthen muscles that are already strong, and we're not strengthening muscles that are weak. kita sangat sering menggunakan otot yang sudah kuat jadi tambah kuat dan tidak menggunakan otot yang lemah untuk menjadi kuat. And so what we need to learn is how to start and use muscles we never used before. Jadi latihan kita adalah mulai melatih otot yang lemah yang tidak pernah kita gunakan sebelumnya. Relax the muscles we always use. Harus merelaksasi otot yang sudah sering kita gunakan. And combine the activity of the muscles we never use Dan, with the muscles we always use. dan mengkombinasikan aktivitas otot yang tidak pernah kita gunakan untuk menjadi aktif dan mengurangi aktivitas otot yang sudah terbiasa digunakan karena sudah terlalu keras. Whether you're 20 Apakah usia Anda 20 tahun 18. or 90,
atau 90, always look for parts that you never use. selalu temukan otot-otot di mana Anda tidak pernah gunakan. Let me give you an example. Saya kasih contoh lagi. Stand up, everyone. Setiap orang silakan berdiri. How comedians stand up? Your leg up. Wow. Lift your leg up sideways. Waduh. Kaki harus ke samping begini. Lift it sideways. Ke samping. Ya. Kaki harus dinaikkan ke samping seperti ini. Lift the leg sideways. Ya. Lift it sideways. Ya. Boleh tangan, boleh pegang sesuatu untuk keseimbangan supaya tidak jatuh. Angkat kaki ke samping. Ya, angkat kaki ke samping seperti ini. Ya, angkat kaki ke samping. Keep it up for the next challenge. Look at that clock. Keep it up. Don't move it. Jangan For the bergerak. next 1 minute. Tetap ditahan sampai 1 menit. Tahan 1 menit. 1, 2, 1 menit, 1 menit. Jangan. Keep it up. Keep it up. Up. Tenang ya. Up. Up. Naik. Up. Dan bawa next row. Naik. Ya. Seconds over. Keep it up. There's 20 more seconds. Keep it up. Tahan. Sebentar, beberapa detik lagi tahan. Udah. Keep it up. Tahan. Is it 20 seconds? Beberapa, 20 5 detik. more seconds. Keep it up. 4 detik lagi. Ya, cukup. Okay, the second thing is down the leg now. Ganti kaki yang lain. Ganti kaki yang lain. Keep it up. Ganti kaki yang lain. 60 seconds. That's all. Keep it up high. 60 detik. As high as you can. Tinggi. Higher. Ya, tahan. Higher. Awas kena kotor. Higher. More time. It's only 1 minute. Tinggi. Hey, lift it up. Ya, tahan. Tinggi. Hands up. Jangan dipaksa, Pak. Nanti nggak bisa pulang. Ya. Higher. Lebih tinggi. Good. Wow, Now sit down. Cukup. And my question is, do you feel more firm on the ground? Yes. Apakah Anda merasa lebih kencang lagi? Ya. Jauh sebelah kanan, sebelah luar? Yes. Wonderful. Luar biasa. So, what I want to, you can sit down now. Sekarang What I want to tell you is, saya akan memberitahu we are not used to the muscles we never used before. kita tidak terbiasa menggunakan otot ya, di mana kita dulunya tidak merasa perlu digunakan. We're also not used to be moving differently than we ever moved. Kita harus selalu bergerak pada gerakan-gerakan yang tidak pernah kita lakukan. For example, move your head in Misalnya, rotating motion menggerakkan in both kepala directions. dengan gerakan memutar tadi. Ya. Now rub your hands when you do that. Sekarang kita gosokkan Rub your telapak tangan hands. kita Do that. sambil menggerakkan kepala, kita menggosok kedua telapak tangan kita. Ya. Please breathe, move your head, rotating motion. Now Bernafas, hold your hand with your hands. mengaktifkan mata. Hold your hand with your hands. Taruh ke tangan telapak tangan kaki ke kepala kita sambil And move your menggerakkan hand in rotating motion dengan gerakan in both memutar directions.
with your hands without using the neck muscles. Sekarang yang menggerakkan adalah tangan kita, otot leher kita beristirahat. Tadi kita menggerakkan dengan otot leher, sekarang kita menggerakkan kepala dengan tangan kita. Otot leher kita diistirahatkan, gerakan memutar kepala seperti tadi ke kedua sisi. Putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Yeah, without using your neck muscles, just the hands. Tidak menggunakan otot leher, hanya menggunakan otot tangan, menggunakan tenaga tangan. Nah, sekarang sudah lepas ini. Sekarang menggunakan lagi otot leher. Ya. Now that's easy. Itu mudah. Let me show you another one. Saya beri contoh yang lain. Ngangkut mana? Ya. Oke guys. Move your head in rotating motion in both directions. Ya, gerakan kepala. And move your feet in rotating motion in both directions. Your feet. Dan kaki. Kaki juga. Ya, kaki juga diputar. Kaki juga diputar. Is it possible for you to draw back to see your feet? Can you see Is it my feet okay? now? No, not yet. You sit on the table. You sit on the table. No, not able to see. They don't see my feet. Cannot. They don't see my feet. Yeah, no. Bilangin suruh duduk di meja mas. Bilangin kono ra ketok. Do you see my feet now? Yeah. Now, okay. So move your head in rotating motion. Oh, ya. Isi, like that. Jadi mutar kakinya seperti itu. My head in one direction, feet in opposite direction. Jadi ketika kepala memutar ke arah kiri, kaki diputar ke arah kanan, berlawanan dengan kepala. Ya, berlawanan dengan kepala. Putarannya, arah putarannya berlawanan. Ya, di bawah lebih enak. Iya, lebih enak di bawah. Like this. Being sideways, they take up more of the camera. Yeah. So that's more. Can you see my head? Better, much better. Yes. So can you do the same thing? Don't forget to talk about Sambil tepuk perut. Putar kepala, putar kaki, tepuk perut. Iya. Jangan diposting ke Facebook ya. easy for me. On the other hand, my wonderful 23-year-old has no way of doing it. You crazy. Yeah. Yeah. I'm proud of it. I know you might be proud of this. All right, my friends. So, what I wanted to say today again and again is that the potential. Ya, apa yang sering saya katakan terus-menerus adalah bahwa kita memiliki potensi incredible, potensi yang luar biasa. We need to connect between the brain and the body. Kita harus menghubungkan antara otak dengan tubuh anggota badan kita. And what stands in our way is our concept that we cannot improve. Kesalahan dari konsep para pakar kesehatan kedokteran biasanya bahwa kalau sudah ada masalah nggak bisa baik lah, sudah nggak bisa sembuh nih. You know, in the last 30 years, there is a lot of research 30 tahun terakhir ini shows how- banyak penelitian yang menyatakan bahwa how the brain is flexible. Is the camera? menyatakan bahwa Shows how the brain is flexible.
bahwa otak kita itu sangat lentur, sangat fleksibel. Two professions don't know anything about it. Ada dua profesi yang tidak tahu tentang hal ini. Ophthalmology and neurology. Teknologi dan neurologi. Mereka tidak tahu bahwa otak kita sebetulnya memiliki potensi untuk bisa fleksibel. So we need to learn that outside the institution. Ophthalmologi. We need to learn how to prevent paralysis, Kita perlu mencegah supaya tidak terjadi kelumpuhan, how to prevent eye problems, bisa mencegah masalah mata, and how to take steps for improvement. dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kesehatan. So, everybody, before we move on, rub your hands. Sebelum kita mulai, gosok kedua telapak tangan, Breathe deeply. bernafas secara dalam, Close your eyes gently tutup mata dengan lembut, and put your hands over the eye orbits. taruh kedua telapak tangan pada orbit mata, di sekitar mata, tidak perlu Breathe menempel. 10 slow deep breath. Tarik dan hembuskan nafas 10 kali secara mendalam. Count 4 when you inhale and 7 when you exhale. 3 ketika menarik nafas, 7 hitungan 7 ketika menghembuskan nafas. For 10 times. Selama 10 kali, sebanyak 10 kali. Telapak tangan tidak perlu menempel ke kelopak mata, hanya di sekitar mata saja. Nafas dengan mendalam, tarik 3 hitungan, hembuskan 7 hitungan selama 10 kali, sebanyak 10 kali. And slowly take your hands off your eyes. Ya, sekarang lepas tangan dari mata. So, I'm open for questions. Anybody who has question, I'll be Ya, glad to answer. saya memberi kesempatan bagi Anda semua untuk mengajukan pertanyaan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ada yang ingin bertanya? One of our members asked about when we did swinging. Yeah, she felt dizziness. Right. So if she puts the finger at the same length of the nose, Level of the nose. Yeah, she probably will not be as dizzy. yeah. And if she's dizzy, she can put her hands over the eyes, and that can take care of it. Oh, jadi tadi sebetulnya kalau pas di level hidung itu tidak akan menyebabkan pusing, kemungkinan agak naik atau agak turun. Tapi kalaupun terjadi pusing, bisa tutup mata seperti tadi, sebentar pusingnya akan hilang. Ya, thank you. How about scared in retina? Yeah. One of us asked about the scar tissue in retina. Yeah, the scar tissue in retina, when someone has suffered from the scar tissue in retina, can it be clearer and clearer by exercises? It could be. Do the doctors want to do the procedure of peeling the scar out? Nah, dokter akan melakukan prosedur untuk mengelupas scar tissue tadi, jaringan parut tadi dari retina. Apakah dokter Bukan itu retina luka kan ada bekas-bekas. ada bekas-bekasnya? Itu kan nggak bisa dilepas. Oh, nothing can be done.
nothing can be done. then exercises is the best way. Ya, latihan adalah cara terbaik. What we do is we cover every part that sees, and with light therapy we start to stimulate the part that doesn't see. Ya, jadi latihan-latihan dapat membantu dengan terapi cahaya akan menghidupkan bagian-bagian mata yang tidak bisa melihat. So, for example, we put parts Misalnya kita an eye that has menutup no satu scarring mata or less scarring. yang mengalami scar tissue tadi. Does he have scarring in one eye or both eyes? Ada one eye, one. So let's say you patch the eye that doesn't have scarring, Ya, ini mata yang sehat ditutup and then you put paper dan taruh kertas over the area that sees okay, in the area that is not scarred, taruh pada mata yang area yang masih bisa melihat, and you leave just space where there is blind spot. dan yang bagian titik butanya itu dibiarkan terbuka. Titik butanya diberi lubang. Titik area yang And baik. then we have lights, that blink. Kemudian kita menggunakan sinar lampu yang berkedip. Sinar lampu Then we have lights that blink ini berkedip, sinarnya berkedip. on and off in the area that is blind. Do you see the light? Yes, yeah, we see the light. Okay. So the light has to be blinking, but in a dark room. Jadi kita melakukan terapi sinar dengan lampu berkedip di ruang gelap. And that's the first exercise. Ini latihan pertama. But there are many others. Ada banyak latihan yang lain. By the way, I would love to meet with you regularly, like once every 2 months, to the same club, and you can bring questions in advance, and we can work together. Saya senang sekali untuk bisa bertemu dengan Anda dengan cara seperti ini, teleconference. Apakah 3 bulan sekali, bila Anda ada pertanyaan dicatat dulu, kemudian bisa ditanyakan kepada saya dan saya akan menjawab segala pertanyaan Anda. Okay. Any other questions? Excuse me, dear. We would like to have a cooperation or collaboration with you. Our foundation would like to translate your book with the title of Vision for Life into Indonesian language. Yeah, is it? You have my permission. Yeah. Yes. How? You have my permission. All you have to do is ask from the publisher, North Atlantic, their permission. I'm sure they give it to you, and then you can do it. Oh. Okay? So, okay. Because I'm not the publisher, they're the publishers. Okay. So we have to ask permission from the publisher, yeah? Okay. Yeah, but you can say that I would like them to, that I would like them to let you do it. Schneider, would you like to tell our colleague that how do you do with Germany, Spain, Italy, and the other country? So we can think that how we can join with the publisher, like for instance, few dollars for one book, or it's very easy. or there is a the other way. Thank you. Okay, this book is mine. So you can simply translate this one, no problem. Awakening Your Power of Self-Healing is my personal book, belongs to the self-healing, and for free you can translate that. Vision for Life, you have my permission. There's a lady in the publishing house by the name of Sarah who gives rights, and she will easily give you the right to translate. She simply has to be asked. Yeah.
So, Send me the letter that you want to translate, and I will send it to her. okay. Yeah. Oke. So the best is I will speak in your behalf. Yeah. The next plan will be your second book. Yeah. Yeah. After the Vision for Life, we would like to translate it into Indonesian. Our next plan will be your Awakening. Perfect. So write to me the letter from your club that you want to translate it with the right person to speak with, and I will forward that to Sarah in the publishing house. I know her personally, so I think she will easily allow it to happen. Okay. Yeah. Anything else? Okay, bro. Dia boleh atau langsung ya. Apakah masih ada pertanyaan yang lain yang ingin diajukan mengenai masalah mata khususnya atau kesehatan pada umumnya? Dia masih bisa menjawab. Oh, yeah, Meir, one more question. One of us, when we pull our leg, when we pull our leg like this, Iya, kram. Kurang latihan. Spasm. So what she can do with the cramp, she can shake the leg. Shake the leg. Shake the leg. Ya, jadi untuk menggerakkan supaya tidak keras. Jadi kalau kram dilakukan seperti ini, shake the leg. Ya. Right. Bring more blood. Ya. Supaya aliran darahnya lebih jalan lancar. Take the pain out in 1 second. However, if I was there, would massage her and take the pain away in 1 second. Yeah. Another question is when we take a breath, take deep breath, is it a standard of taking the good breathing by inhale in 3 seconds and exhale in 7 seconds? It's not standard, but it's very important to breathe in slowly and breathe out even slower through the nose. Not standard ya, jadi tidak harus seperti itu. Ya, tapi yang penting tarik nafas perlahan. We have to breathe slowly through the nose and breathe out through the nose. Ya, tarik nafas dengan hidung, menghembuskan nafas dengan hidung secara perlahan, tetapi menghembuskannya jauh lebih lama dari menariknya. Tanpa menarik. Apa? Berapa lama kita menarik nafas atau negatif bergantung dengan pada nafas. Yeah. Meir, do we have to do the breathing exercise integrated with the other exercises, or just singularly, or no, integrated. It's good to integrate. Integrated, yeah. So it's good to integrate it. There are special breathing exercises, but we didn't do them tonight. Tonight we talked about integrating breathing with palming, right? So we palm, all of us, rub your hands again. Sekarang gosok tangan lagi, gosok tangan lagi. Ya, gosokkan kedua tangan lagi. Put the hands Taruh gently around the eyes orbits. Pada orbit mata. And for 5 counts, breathe in for the count of 4 and out for the count of 7. Hitung, tarik nafas, 4, hembuskan 7. Waktu narik nafas mulut buka apa? Tidak, dari hidung semua. Makanya itu kenapa baru sehat bagus gitu kan? Karena kalau Pak Bian nangis itu kan
Dari keluar masuk dari Wonderful. Oh, dari mulut. Thanks. Oh, tapi dia dari itu. ada yang bilang begitu. Ada yang bilang begitu. Oh, tapi dia dari itu. Yang bilang hidung ya. Ya. Coba what about inhaling and inhaling and exhaling through the mouth? Is it okay or not? Everybody else teaches everybody to exhale through the mouth, but I believe that inhaling through the nose and exhaling through the nose makes the exhalation slower, and it's more time for the lungs to exchange gas. Ya, menurut Meir, kalau menggunakan hidung, menarik nafas dan mengembuskan nafas bisa lebih slow, dan pergantian oksigen dan karbon dioksidanya bisa lebih sempurna, ya, dan mendalam. Oh, pantesan kita ya ambil meditasi keluar masuk hidung. Itu Meditasi itu keluar meditasi, masuk dari ya. hidung. Ya, jadi ada beberapa pendapat, tapi menurut Meir lebih suka dengan hidung. So I want to very much thank everybody, Ya, and I want you to have a wonderful day. ya. I love you. We love you. We love you. Bye-bye. See you again. Bye-bye. Bye-bye. Thanks.